مخلصان عزیز باید ترسکی بالا هردی دسته ها رو پیشواز بگیره.
ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол, бахусус онҳое ки ба бозиҳои муҳими чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ таваҷҷӯҳ доранд. Гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор манзури шумо мегардад ва имрӯз мову шуморо албатта як бозии хеле ва хеле ҷолиб ва муҳим албатта дар футболи кишвар классикои футболи Тоҷикистон ном мебаранд. Дидори дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Равшани Кулоб интизор аст ва умедвор мешавем ки имрӯз ду дастаи муваффақи футболи кишварамон як бозии хеле ва хеле ҷолибро барои мову шумо манзур мекунанд. Хуб дӯстони азиз, мо албатта дирӯз якчанд бозиҳоро дидем, натиҷаҳои ғайриинтизорам ба миён омад ва имрӯз мебинем ки дастаҳои Истиқлол ва Равшан ба чӣ натиҷа ноил мешаванд. Мо ба ҳар ду даста барор мехоҳем ва бовар дорем ки ҳар ду даста бозии хуб ва ҷолибро барои мову шумо манзур мекунанд. Хуб дӯстони азиз, довари бозии имрӯза айни ҳол барои мову шумо пешкаш мешавад. Ин албатта Хуршед Дадабоев аст, довар аз шаҳри Хуҷанд ки ин бозиро ҳакамӣ мекунад. Насим Мансуров ва Мунирхон Ашуров ба ӯ кӯмак мекунанд дар ду канори майдон ва боз нафари дигаре ки дар наздивар ҷавобгари асосӣ аст ва лаҳзаҳои баҳснокро мавриди тафтиш қарор хоҳад дод, ин Саидҷон Зайниддинов аст. Тамошобинони азиз, ва бовар дорем ки дар бозии имрӯза мо албатта воқеан ҳам футболи ҳақиқиро тамошо менамоем ва ҳайти дастаҳо ҳам пешкаш мешавад барои мову шумо ки ҳоло ба таври зайл аст. Тарҳи ҷойгиршавии бозингарони дастаи Истиқлол тавре мебинем 4-4-2 аст дар бозии имрӯза ва Равшан ҳам қариб бо ҳамин тарҳ муқобили тими Истиқлол бозӣ мекунад. Ин бозии аввали дастаҳо дар мавсими кунунӣ аст. Ёдовар мешавем ки дар мавсими гузаштаи чемпионати Тоҷикистон дастаҳо ду бозӣ анҷом дода буданд ва онҷо дар як бозии Равшан ба назарам пирӯз шуд бо ҳисоби минималӣ ва баъдан боз бо ҳисоби калон дастаи Истиқлол ғалаба ба даст овард. Агар хато накунам 6-2 буд ғалабаи дастаи Истиқлол ба қайд гирифта шуда буд. Ва имрӯз чӣ натиҷа албатта дар бозии дастаҳо рақам зада мешавад? Мо ба ин суол дар поёни ин дидор посух хоҳем гирифт ва як миқдор мухлисони дастаи Истиқлол Равшан дар варзишгоҳи маркази шаҳри Ҳисор ҳастанд. Аз ҷумла аз худи шаҳри Кулоб як гурӯҳи зиёди мухлисон ба дастгирии тими Равшан омаданд барои ин бозӣ ва фикр мекунам онҳо то лаҳзаи охирин тими худро ташвиқ хоҳанд кард дар бозии имрӯза. Хуб, ҳоло ҳама чиз омода аст барои оғози рақобат ва садои штаки довар аз шурӯи бозии дастаҳои Истиқлолу Равшан дарак медиҳад. Хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаҳо ва албатта ки сараввал ҳайати дастаи Истиқлолро барои шумо гуфта мегузарем. Дарвозабон дар ҳайати ин даста Денис Кавлинов аст таҳти рақами 78-ум, дар хати муҳофиза рақами 50 Йосип Томашевич, рақами 13 Иван Зотко, рақами 23 Алиҷон Кароматуллозода ҳунарнамоӣ мекунад, рақами 3 Табрез Исломов, рақами 55 Манучер Сафаров. Бо 5 муҳофизатгар тими Истиқлол бозӣ хоҳад кард. Дар маркази майдон рақами 10 капитани даста Алишер Ҷалилов, рақами 25 Фране Чиряк, рақами 20 Далер Шарифов, дар хати ҳамла ду нафар рақами 9 Рустам Соиров ва рақами 8 Лука Згурский номнавис шуданд дар бозии имрӯза. Сармураббии тими Истиқлол Виталий Левченко аст. ҳайати дастаи Равшан дар бозии имрӯза Ҳусниддини Маҳмадалӣ дарвозабон таҳти рақами 1 аст, дар хати муҳофиза рақами 5 Алексей Фирсов, рақами 44 Меҳрубон Каримов, рақами 4 Алишер Холмуродов бозӣ мекунад, рақами 88 капитани даста дар бозии имрӯза ҳоло Сауди Ковусшо, дар марказ рақами 17 дар протокол Ҷамшед Махсумов нависта шудааст, капитани даста таҳти рақами 17 Ҷамшед Махсумов, рақами 8
Милош Милованович, рақами 10 Муродали Акназаров, рақами 63 Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа, рақами 30 Фатулло Имзодов, дар хати ҳамла рақами 70 Кабир Салимшоев бозӣ мекунад. Дмитрий Черешев мураббиру сармураббии тими Равшан ҳаст. ва ҳайти доваронро барои шумо гуфта гузаштем. тамошобинони азиз, дар бозии имрӯза хуб ту ба зал ба бозӣ дароварда мешавад. маълум аст ки Истиқлол дар майдони худ бозӣ мекунад. онҳо метавонанд бартарӣ нишон диҳанд ва онҳо бештар идораи тӯбро зери назорати худ мегиранд. ҳоло мебинем дар бозии имрӯза чӣ натиҷа ба даст меояд барои ин тим ва як зарбаи хеле ҳам сахт буд аз масофаи дур. ин Рустам Соиров буд. чанд тан аз бозигари дастаи Истиқлол дар ҳайати тими мунтахаб қарор доштанд, аз ҷумла Рустам Соиров. хуб баъдан Табрез Исломов, Манучер Сафаров, Далер Шарифов, Содиқҷон Қурбонов, Муҳаммадҷон Раҳимов ва Амирбек Ҷурабоев. умуман Амирбек Ҷурабоев дар бозии имрӯза ҳоло шояд бино бар сабаби ҷароҳаташ иштирок надорад ва номнавис нашудааст ба рӯйхати сармураббии дастаи Истиқлол. хуб Истиқлол бо либосои сабзи равшан аслан монанд аст ҳамин гуна бозӣ мекунад ва дастаи равшан бо сурхи ҷигарӣ ҳоло ҳунарнамоӣ менамояд. довар бозиро боз доштааст. чӣ сабаб буд, чӣ иттифоқе уфтод, ҳоло маълум нест. хуб дирӯз бозиҳои даври сеюми чемпионати Тоҷикистон оғоз шуданд. дар дерби сухт Хуҷанд Истаравшанро бо ҳисоби минимали 1-0 мағлуб кард ва вахш бошад дар майдони худ аз тими Артиш мағлуб шуд бо ҳамин натиҷа. ва имрӯз боз дидори дастаҳои Парвозу Регар Тадаз ҳам албатта сурат гирифта истодааст. ҳоло ҳамлаи дастаи Истиқлол ва маълум мешавад ки Муҳаммад Шариф Саидхоҷа ба хато роҳ додааст. Манучер Сафаров мехост ҳамларо идома диҳад. имсол Дмитрий Черешев сармураббии дастаи Равшан назар ба мавсими гузашта ҳайати худро такмил дод ва чанд ҷавонҳои боистеъдод ки қаблан дар ҳайати дастаи олимпии кишвар ва ҳоло ҳам бозӣ мекунанд даъват кард ва албатта шумораи ин бозигарон хеле зиёд ҳастанд. ҳоло партоби Алишер Ҷалилов ва ҷаримагоҳи дастаи Равшан ва дар ин вазъият ба тӯб Алиҷон Караматуллозода расида натавонист, муҳофизатгари марказии дастаи Истиқлол. ҳоло бо тӯб боз ҳам соҳибони майдон. таваҷҷӯҳ мекунем. Алишер Ҷалилов тӯбро аз даст медиҳад. дар маркази майдон Далер Шарифов, Милош Милованович дар идораи тӯб аст ва довар ишора мекунад ки ҳеҷ чиз нест. инам Виталий Левченко сармураббии тими Истиқлоли Душанбе аст. ҳамлаи ҷавоби дастаи Истиқлол. ин вазъият то як андоза бартараф шуд, вале боз ҳам соҳибони майдон тӯбро дар ихтиёри худ мегиранд. Алишер Ҷалилов пас ба марказ. Алиҷон Караматуллозода ҳам партоби диагоналиу ба канори рости майдон ва инҷо Муҳаммад Шариф Саидхоҷа имкон надод ки тӯ ба Манучер Сафаров равад. Саъди Ковузшо Муродали Акназаров, Ҷамшед Махсумов, Меҳрубон Каримов,
ирсоли ту ба канори чап. Саиди Ковузчо метавонад ҳамларо идома диҳад. ин бозӣ барои футболбози рақами 88 тими Равшан аҳамияти хеле калон дорад, зеро Саиди Ковузчо қаблан дар ҳайати дастаи Истиқлол бозӣ мекард як муддат. партоби хеле баланд. Милош Милованович ва дар муқобили нимуҳофизатгари дастаи Равшан хато сурат мегирад аз ҷониби бозингари тими Истиқлол Фране Чиряк. хуб, зарбаи ҷаримавӣ ҳоло барои меҳмонон. Саиди Ковузчо дар назди тӯб ки бо дастбанди капитанӣ гуфтем ҳоло бозӣ дорад, вале капитани асосии Равшан ин Ҷамшед Махсумов буд. Дар протоколи бозӣ ҳам ҳамин гуна навишта шудааст. Меҳрубон Каримов, партоби хеле баланд ва ҳамлаи дастаи Равшан бенатиҷа сурат гирифт. ҳоло биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳаракатҳои Рустам Соиров. албатта ӯ натавонист муваффақ шавад, вале тӯб дар ихтиёри соҳибони майдон Алишер Ҷалилов. Табриз Исломов боз ҳам капитани дастаи Истиқлол. Табриз Исломов, партоби хеле баланд, инҷо ирсол мешавад ба Манучер Сафаров. Бисёр партоби хуб аз ҷониби муҳофизатгари канори рости дастаи Истиқлол. албатта 5 муҳофизатгар бозӣ кардан ҳам барои бозингарони канорӣ имконият медиҳад ки бештар дар ҳамла бошанд ва ҳамин гуна партобҳоро анҷом диҳанд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Равшан ва хато дар муқобили Ҷамшед Махсумов дар миёнаи майдон сурат мегирад. ҳоло чунин хаторо содир мекунад ним муҳофизатгари дастаи Истиқлол Йосип Томашевич. бори дуввум хато аз ҷониби соҳибони майдон сурат мегирад. Йосип Томашевич бозингари 32 сола аст аз кишвари Хорватия. ӯ дар оғози мавсими имсола ба ҳайати дастаи Истиқлол пайваст. Мавсуф қаблан дар ҳайати дастаи Бухорои Узбекистон таҷрибаи бозиро дошт соли 2025. ҳамчунин дар якчанд кишварҳо ҳам ҳунарнамоӣ кардааст. як замоне дар ҳайати дастаи Локомотив Пловдиви Булғория бозӣ мекард соли 2023. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Равшан.
حالا امکانیت هست برای دسته روشن. بیایید توجه میکنیم. جمشید مخصومов. پرتاب خیلی بلند و دروازه‌بان تیم استقلال این وضعیت رو برطرف میکند. امکانیت هست برای بازیگران این دسته روشن که حالا توپ رو بیشتر زیر نظارت خود گیرند. میلوش میلوانویچ، خولمورودов، مهربون کریمов. فرصت هست برای بازیگران روشن. محمد شریف سعید خوجا برخورد و ضربه کنجی هم نیست. یا اینجا چی اشاره می شود؟ ضربه جریمه‌ای. خب بیا توجه بکنیم با وضعیت استانداردی. امکانیت خوب است برای فولوبازانی دسته روشن. حالا پرتاب جمشید مخصومов اینجا در هوا اولین شده بازیگری دسته استقلال این وضعیت رو برطرف کرد. حمله نماتی دسته روشن. سعید کووسجان مبارزه ادامه دارد میان بازیگری دسته روشن و فولبازی تیم استقلال. حالا باز هم موجه حمله بازیگران دسته روشن است. توپ در میدان ولی داور اشاره میکند که آفساید.
تو بازیگران استقلال. Сади Ковузшо дар ҳайати дастаи Истиқлол дар соли 2022 ҳунарнамоӣ карда буд. як мавсим аз клуби марказии варзиши Артиш ба ҳайати дастаи Истиқлол гузашта буд. аз он ҷо рафт ба тими Исхата ва боз ба тими Артиш ва инак дар ҳайати дастаи Равшан ҳоло ҳунарнамоӣ дорад. Меҳрубон Каримов, Мамашари Саидхоҷа, тӯбравои бозингарони Истиқлол. ҳоло боз ҳам идомаи ҳамлаи бозигарони Истиқлол. бозӣ аслан хеле кушода аст. ҳар ду дастан бидуни тарсу ҳарос бозии худро анҷом дода истоданд. махсусан бозигарони тими Равшан як футболи кушодро ба намоиш гузошта истоданд. Истиқлол ки дар майдони худ дорад ҳатман мехоҳад бо бартарӣ муқобили Равшан бозӣ кунад. Холмуродов خب وایسا مخلصان هم در ورزشگاه خیلی زیاد میشوند. چند روز پیشتر در همین میدان بازی تیم منتخب فوتبال کشورمون مقابل فیلیپین صورت گرفت و بازی با نتیجه 1-1 جانبست شد و تیم ما توانست سراغت گیرد به جام آسیا. و از تیم روشن هم 3 نفر با هیئت منتخب دعوت شده بودند. سعید کووسشو، مهربان کریموف و جمشید مخصوموف. ولی اونها در هیئت البته در هیئت اساسی بازی نکردند. حالا با تو بازیگران تیم روشن الکسی فرسوف توپ رو از اول بازی در آورد. امکانیت هست و داور اشاره میکند که اینجا خطا صورت گرفته است. فتولا علیمزاده بود. دنیز کاولینوف دروازه‌بان دسته استقلال توپ رو به بازی در آورد. دروازه‌بان 31 ساله است دنیز کاولینوف. تجربه بازی رو مفصوف در چند دسته قزاقستان هم دارد. در حیث دسته کسبی، ژتیسو، تراز، یلیمای بازی کرده است. در روسیه باشد در حیث دسته خیمکی، کوبان، روتور والگاگراد بازی کرده است. دست پرور کراسنودار می باشد. موجی دیگری حمله دسته استقلال. علیشر جلیلوف، فران چریاک، ضربه از مسافه دورتر ولی برای حسینی محمدعلی در زبان دسته روشن چندان خفناک نبود این وضعیت.
аллакай дақиқаи 23 бозӣ аст. Манучер Сафаров Холмуродов Ҳусиндини Маҳмадалӣ Алишер Холмуродов партоби баландаш ба хати ҳамла ва муҳофизатгарони тими Истиқлол вазиятро бартараф карданд. Дубора бозингарони Равшан тӯбро дар ихтиёри худ мегиранд, аммо дар ҳамин вазият бозингари тими Равшан натавонист хубтар ҳамларо идома диҳад. Ин Кабир Салимшоев буд. ҳоло Рустам Соиров, имконият Алишер Ҷалилов, Фране Черяк, Милованович дар марказ хуб бозӣ мекунанд, вале Далел Шарифов дубора тӯбро ба ихтиёри Истиқлол мегузорад. Манучер Сафаров партоб ба назди дарвозаи тими Равшан ва тӯб аз бозингари тими Истиқлол аз майдон берун мешавад. Лукас Гурский биёд мутаваҷҷеҳ мешавем. партоби Манучер Сафаров бисёр мувофиқ буд ва Меҳрубон Каримов ҳам хуб бозӣ кард дар баробари ҳамлагари тими Истиқлол. ҳоло аз маркази майдон Муродалӣ Ахназаров, пас ба канор Кабир Салимшоев. аксари футболбозоне ки дар ҳайати дастаи Равшан ҳоло ҳунарнамоӣ доранд, таҷрибаи бозиро дар ҳайати дастаҳои Наврасони Тоҷикистон, Ҷавонони Тоҷикистон, Олимпии Тоҷикистон доранд. барои ҳамин ин ҳайате ки худи сармураббии Равшан ҷамъоварӣ кард метавонад натиҷа ҳам диҳад. барои мисол хуб Ҷамшед Махсумов соли туймас бозӣ мекунад. хуб Кабир Салимшоев, Фатулло Олимзода, Меҳрубон Каримов, Меҳрубон Ҳамидов ҳоло дар курсии эҳтиётӣ, Муродалӣ Ахназаров, Миқдод Рӯзиқов, Руслан Хайлоев ва боз кадом бозингарон. Муҳаммадалӣ Азизбоев, Ориёнмеҳр Холиқзода бозингароне ки дар тамоми синни сол дар ҳайати дастаи Наврасони ҷавонони кишвар бозӣ карданд. як ҳайати хуб ҳам ҳаст, аммо натиҷа хуб мешавад ё на вақт нишон хоҳад дод. Фатулло Олимзода ва инҷо аз пой меафтад бозингари дастаи Равшан. шояд осеб гирифт футболбози рақами 30 дастаи меҳмон. биё таваҷҷӯҳ мекунем, ҳаракатҳояш бисёр хуб ҳам буд ва аслан инҷо ҳолати такрорро агар мутаваҷҷӯҳ шавем, ӯ аз бозингари дастаи Истиқлол тӯбро гузаронид. خب این هم گروهی مخلصانی دسته استقلال است دوستان عزیز. حالا سال به سال فان کلوب یا گروهی مخلصانی دسته استقلال هم زیاد شده است و در بازی خانگی آنها میبینیم با همون رمز اساسی استقلال با بازی ها میروند و در روشن هم همین گونه است. خوب باشد که کلوب های فوتبال کشورمان برای جلب مخلصان یک کارهای مهمی انجام دهند. می شود مثلا برای جلب مخلصان
клуб бештар талош кунад. Бисёре аз клубҳои футболи мо мутаассифона гурӯҳи зиёди мухлисон надоранд. махсусан он дастҳое ки дар шаҳри Душанбе ҳастанд. дар музофотҳо мо дида метавонем ки майдонҳо пур аз мухлис аст. хоҳ дар қуди Кӯлоб, хоҳ дар Хуҷанд, хоҳ Иста Равшан, хоҳ дар Фархор ва умуман берун аз Душанбе дар варзишгоҳҳо мухлисон хеле ва хеле зиёд меоянд. Фатҳулло Олимзода пас ба канори майдон. Мамашариф Саидхоҷа имконият барои бозингарони Равшан. Милош Милованович, Муродали Ахназаров, Ҷамшед Махсумов. ҳаракатҳои Махсумов ва Рустам Соиров ба ӯ имконият намедиҳад. Ахназаров ҳоло аз рӯи тартиби бозӣ дастаи Равшан бад бозӣ надорад. Саёди Ковузшо дар муқобили Маничер Сафаров. Партоби Саёди Ковузшо ба ҷаримагоҳ ва ин ҳолатро Алиҷон Караматуллозода бартараф мекунад. Ахназаров боз амирсоли ту ба канори майдон ва партоби Саёди Ковузшо андаке дурудароз буд. Аммо довар ишора мекунад ки худи капитани Равшан дар офсайд будааст. ҳоло имконият барои тими Истиқлол. дар бозии дастаҳои Парвоз Регартадаст ҳисоб 0-1 ва фоидаи тими Регартадаст ҷараён дорад. ончо Нозим Бобуҷонов аз тими Регартадаст дар дақиқаи 51 ҳисобро боз кардааст. Алишер Ҷалилов пас ба канори майдон. ҳоло фурсат ҳаст. Далер Шарифов бо ту. Партоб ба ҷаримагоҳи тими Равшан. Фурсати бисёр муносиб ва сад мегузоранд футболбозони тими Равшан. ҳоло идомаи ҳамлаи Истиқлол. ҳоло як зарба аст, масофаи дур ва хато. خب 30 دقیقه سپری می شود از شروع بازی دسته های استقلال و روشن. اینجا آفساید بود در حمله تیمی میزبان.
бар сурат дар назди дарвозаҳо мо то ҳол ягон вазъияти хавфнокро натиҷа истодаем, на дар назди дарвозаи Истиқлол ва на дар назди дарвозаи тими Равшан. бозӣ бештар дар маркази майдон ҳам ҳаст. хуб талош доранд ҳар ду тим. Муҳаммадшариф Саидхоҷам хост бо Фатҳулло Олимзода бозигузорӣ анҷом диҳад. идомаи ҳамлаи меҳмонон Саиди Ковусшоҳ. Муҳаммадшариф Саидхоҷа пас бо пушти по имконият барои тими Равшан, вале муҳофизатгари дастаи Истиқлол чолокӣ кард дар ин вазъият. Вагарна ин метавонист ба як имконияти хуб барои футболбозони дастаи меҳмон орад. Аксулҳамлаи дастаи Истиқлол пас ба канор. бозам мавқеат барои соҳибони майдон. Зарба аз масофаи дур ва Ҳусниддини Маҳмадалӣ зарбаи Далер Шарифовро баргардонид. Ҷамшед Махсумов дар муқобили муҳофизатгари тими Истиқлол буд. Муrodалӣ Ахназаров. бозигарони тими Истиқлол ҳам ҳоло талош доранд барои анҷом додани ҳамла. Далер Шарифов мубориза бурд. нофаҳмӣ миёни бозингари Истиқлол Алиҷон Караматлозода ва бозингари Равшан Фатҳулло Олимзода. ҳоло ба бозингари Равшан корти зар нишон дода мешавад. Алиҷон Караматлозода ҳам дар гузашта дар ҳайати дастаи Равшан бозӣ мекард. ҳоло бозингарони Равшан бо довар даъво доранд ки чаро ба футболбози тими Истиқлол корти зард нишон надод. биё таваҷҷӯҳ мекунем аз куҷо оғоз шуд. Фатҳулло Олимзода аз пой афтид. инҷо туп дар миёни пойҳои Фатҳулло Олимзода буд ва Алиҷон Караматлозода зарба зад. ва Фатҳулло Олимзода бо даст футболбози тими Истиқлолро тела дод. аз ҳамин хотир довар ба ӯ корти зард нишон дод. хоб биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳоло довари канор ишора мекунад ки бояд корти зард довар нишон диҳад ба футболбози Истиқлол. инҷо ишораи довари канор буд. ба ҳарду бозингар огоҳӣ дод. хоб гуфтем Алиҷон Караматлозодам маҳз аз Равшан ба Истиқлол омад. соли гузашта ӯ дар ҳайати тими шаҳри Куло буд. ин футболбози 23 сола. Караматлозода ҳамчунин таҷрибаи бозӣ дар ҳайати ҳосилот клуби маркази варзиш артишро ҳам дорад ва аз ин пештар соли 2022-23 дар ҳайати дастаи Истиқлол ҳам бозӣ кардааст. Милош Милованович зарба мезанад аз масофаи дур, вале хато меравад ин зарба.
Саиди Ковусшом. Milovanović. Боту босам футболбозони дастаи Равшан, Мурадали Ахназаров. ҳоло имконият ҳаст ва як ҳаракати Табриз Исломов ҳамлаи дастаи Равшанро барбод дод. аксуломади дастаи Истиқлол, зарбаи Рустам Соиров ва хато аз ҷониби Муҳаммадшариф Саидхоҷа. ва зарбаи ҷаримавӣ. хуб, бибинем ки ин бо чӣ анҷом меёбад. алишер ҷалилов, капитани дастаи Истиқлол, зарбаи ҷаримавиро иҷро мекунад. خب 3 نفر از بازیگران دسته روشن دیواری دفاعی می‌سازند. алишер ҷалилов. حالا ضربه алишер ҷалилов дарвозабон این وضعیتро бармегардонад. ду маротиба бисёр олӣ ҳунарнамоӣ кард ва маълум мешавад ки ба дарвозабон ҳамла ҳам буд аз ҷониби Йосип Тшанович, муҳофизатгари дастаи Истиқлол. بیاد متوجه میشیم حسینی محمدعلی ضربه رو برگردونید و مرتبه دوم هم ضربه رو برگردونید. اینجا البته برخورد قصداً نبود. فوتبالباز خط دفاعی دسته استقلال حرکت داشت. یوسف توماشویچ معذرت. چهار دقیقه دیگر تا انجام نیمه اولی بازی باقی مانده است. تماشاگران عزیز، حالت دروازه‌بانی دسته روشن چندان خوب نیست. حالا شریف با محمدشریف سیدخوجا دستور می‌دهد که چگونه باید بازی کنند. دو مرتبه دروازه‌بانی دسته روشن خوب هنرنمایی کرد. ضربه حسینی محمدعلی. مهربان کریمов. باز هم برخورد این دفعه در مرکز میدان میلوش میلانویچ به خطا راه داد و آگاهی گرفت.
осеби гирифтаи нимуҳофизатгари дастаи Истиқлол Фране Чиряк чандон ҷиддӣ набуд ва бозӣ давом мекунанд. идомаи ҳамлаи бозингарони мизбон Табрез Исломов. Аут ё аут аст ба нафи бозингарони Равшан. хуб, албатта ҳар ду дастам дар оғози мавсими имсола агар гӯем ки аз нав созӣ шудан хато намекунем. ҳайати даставоро дар назар дорам. Равшан ҳам қисми зиёди бозингаронаш аз тим рафтанд ва боз футболбозони нав омаданд. Дар Истиқлол ҳам баъд аз омадани ситоди мураббиён бо роҳбарии Виталий Левченко футболбозон ҳам қисман боқӣ монда буданд, вале қисман боз нав ба ҳайати ин даста пайвастанд. ман шумораи зиёди легионерон ба тозагӣ ба ҳайати дастаи номбурда омаданд. ҳоло бо ту бозингарони Истиқлол Алишер Ҷалилов. партоби баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан ва дарвозабони меҳмон тӯбро дошта мегирад. ҳусиндини Маҳмадалӣ аст дарвозабони дастаи Равшан. ин дарвозабон 24 сол дорад ва қаблан таҷрибаи бозиро дар ҳайати клуби марказии варзиш Артиш дорад. 3 дақиқа илова мешавад ба нимаи аввали бозӣ. дастпарвари клуби марказии варзиш Артиш ҳам ҳаст ҳусиндини Маҳмадалӣ. ҳоло бозингари рақами 13 дастаи Истиқлол Иван Зотко тӯбро ба бозӣ медарорад. партоби хеле баланд Яганалӣ рост ба канори чап Далил Шарифов ва зарбаи ҷаримавӣ Рустам Соиров будааст. маъзарат, зарбаи ҷаримавӣ барои бозингарони тими Истиқлол. зуд бозӣ шурӯъ шуд, аммо бенатиҷа. муборизаи футболбозони тими Равшан ҳам хуб буд барои бартараф кардани вазъият. боз як амалкарди дигар Соиров, Табрез Исломов. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол. як фурсати бисёр хуб ва боз ҳам севи олӣ дарвозабони Равшан. ҳусиндини Маҳмадалӣ бисёр олӣ ҳунарнамоӣ кард дар ҳамин рақобати 1-1. бубинед, пас бисёр олӣ Табрез Исломов будааст ки бо дарвозабони 1-1 баромад.
бисёр пасҳои бозигарони Истиқлол дар албатта миёнаи майдон дар хати ҳамла ҳам дақиқ нестанд. Фране Черяк ҳоло тӯбро аз даст дод дар миёнаи майдон ва муқобили футболбози дастаи равшан Фатҳулло Олимзода хато сурат мегирад. 3 дақиқа илова кардаи Хуршед Дадабуев поён ёфт. ва дидем дар ин вазъият ки муқобили Фатҳулло Олимзода хато сурат гирифт. пеш аз он муқобили Маҳмадшариф Саидхоҷа ҳам ҳамин гуна ҳолат сурат гирифт. Хуб, шояд ин охирин фурсат аст дар поёни нимаи аввали бозӣ. Меҳрубон Каримов ҳоло бо тӯб, партоби баландию ва садои штаки довар аз фарҷоми нимаи аввали рақобат дарак медиҳад. ҳисоб бинандаи азиз 0-0 шуда нашудааст. бозии даври сеюми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Истиқлолу Равшан дар варзишгоҳи марказии Ҳисор ҷараён дорад ва баъд аз танаффус боз бармегардем ба нимаи дуввуми бозӣ. бо мо бошед.
دوستان عزیز برمیگردیم با نیمه دومی بازی بین دسته‌های استقلال دوشنبه و روشن کلوب. بازی دور سوم چمپیونات تاجیکستان است که حالا در ورزشگاه مرکزی شهر حصار جریان دارد. حساب بعد از نیمه اول 0-0 شده نشده است و ما و شما البته تو یک اندازه یک بازی خوب رو هم تماشا کرده ایستادیم. نوبت از اون که وضعیت‌های گلزنی کمتر به نظر میرسن خوب بودن، مخصوصا بازیگران تیم استقلال دو امکاناتی خیلی و خیلی خوب داشتن، ولی بیشتر دسته ها بازی کشود نشون میدن. هیچ یک دسته نه استقلال نه روشن در خط دفاع نمی نشینند، همیشه تلاش میکنند که در حمله باشند. نیمه دوم البته شروع شد بدون تغییرات و حالا باشد با هیئت دسته‌ها توجه میکنیم. خب توجه میکنیم با هیئت دسته روشن که باعث مهمان است دروازه‌بان حسین محمدعلی، محافظتگران الکسی فیرسوف، مهربان کریموف، علیشر خولمرادوف، سعودی کووزشو، کاپیتان دسته در میانه میدان جمشید مقسوموف، میلوش میلوانویچ، مرادعلی اخنظرов، محمد شریف سعید خوجا، در خط حمله فتح‌الله علیمزاده و کبیر سلیمشف، دیمیتری چرشف سرمربی دسته روشن است. استقلال دروازه‌بان دنیس کاولینوف، محافظتگران یوسیپ توماشویچ، ایوان زودکو، علیجان کرامت‌الله زاده، تبریز اسلاموف و منوچهر سفارов. در میانه میدان علیشر جلیلوف کاپیتان دسته، فرانی چریاک، دلیر شریفوف، در خط حمله رستم سایرов و لوکا زگورسکی بازی میکنند. ویتالی لفچنکو سرمربی تیم استقلال است و داوری بازی خورشید ادبویف از شهر خوجند. خب در اصل در قسم اول فوتبالبازان استقلال نظر به بازیگران روشن دو سه امکانات بسیار خوب داشتند. یکی از همان امکانات ها در پایان نیمه اول بود که تبریز اسلاموف با دروازه‌بان 1-1 برآمد، ولی ضربه او را حسین محمدعلی برطرف کرد. عموما بازیگران روشن ضربه راست جانبی دروازه تیم استقلال نداشتند، ولی از لحاظ بازیگزاری بد هم نبودند. برای استقلال در میدان خود بازی دارد، بازی بسیار مهم فعلا در جدول مسابقه. اگر متوجه شویم استقلال در زینه پنجم است با 4 امتیاز. خوجند دیروز غلبه کرد در جای اول با 7 امتیاز و دیدار دسته‌های پرواز و رگرتداس به پایان رسیدند و رگرتداس با حساب 1-0 غلبه کرد با گل زده نسیم بابوجانوف در مقابل پرواز و حتی در دقیقه 83 شهرزاد محمدیف کارت سرخ گرفته است و رگرتداس البته بعد از این پیروزی با 4 امتیاز به زینه هفتم رفت و باز رقابت‌های دیگر جریان دارند. حاصلات با سردار حالا نتیجهش رو بعداً برای شما گفته میگذاریم. نتیجه بازی دسته حاصلات و سردار رو در بازی دسته استقلال روشن باشد حساب شده نشده است. اگر استقلال غلبه کند میتواند با البته بالای جدول برآید، مخصوصا در موقع دوم میتواند قرار گیرد، ولی از تناسب توپایی که امروز میشود وابستگی هم دارد. و اگر روشن غلبه کند روشن میتواند موقع استقلال را اشغال کنند، یعنی زینه پنجم. حالا روشن در زینه نهم جدول است. در دو بازی آنها یک مساوی و یک باخت دارند. حالا غلبه انجام نداده است تیم روشن و نتیجه مساوی هم فکر میکنم برای روشن تا یک اندازه خوب است.
манучер Шефоло хеле баланд ишора мекунад ба даст барқарораш. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан Ҷамшед Махсумов. ҳоло партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол. ин партоб ҳам аз ҷониби бозингари рақами 5 буд Милош Милованович. зарбаи ӯ баландтар меравад. манучер Сафаров. ҳоло як партоби дигар Табриз Исломов ва ирсоли анҷомдодаи бозингари рақами 5 дастаи Истиқлол Йосип Томашевич хато рафт. بسیاری خیلی بلند و در دوری آینده که در تاریخی دهم 11 و 12 اپریل صورت میگیرد. دسته روشن 11 اپریل بازی خانگی خود را مقابل اسقاط برگزار میکند و طبق معلومات دسترس شده این بازی در شهر کولو برگزار می شود روز 11 اپریل و استقلال باشد 12 اپریل در میدان خود پرواز را قبول خواهد کرد. алишер ҷалилов خب дидори дастаҳои ҳосилот ва сардор 3-2 ба анҷом расидааст ба фоидаи дастаи сардор. тавре суроб ҳамидов сардори шӯъбаи баргузории мусобиқаҳои лигаи футболи тоҷикистон хабар медиҳанд ин бозӣ аллакай поён ёфтааст. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи навбатии дастаи равшан. алишер ҷалилов خب حالا یک برخورد کارت زرد داور نشان میدهد با محمد شریف سعید خوجا بازیگر دسته روشن برای این عمل کرد. دقیقه 54 بازی حساب 0-0. دوستان عزیز و حاصلات بعد از پیروزی که در مقابل سردار حالا انجام داد با حساب 3-2 با 7 امتیاز با البته صدر جدول برآمد. فوتبالبازان ذخیروی دسته استقلال نوردین حسنов صادقجان قربانов
و عادل ارگاشف رو میبینیم که باعث ماموری باشگاه فوتبال استقلال فعالیت میکند. یکی از نوبغه‌های فوتبال کشورمون، سابق بازیگر تیم ملی. در روشن بازی کرده است عادل ارگاشف. کارگردان هم او را خیلی خوب برای ما و شما نشان داد. زمانی چمپیونی روشن سال 2012 13 یا برعکس 1314 بود اگر خطا نکنم. عادل ارگاشف در ایت دسته روشن بازی کرده بود. بیشتری فعالیت خود را عادل ارگاشف در ریگارتا دست پشت سر کرده است. در ایت دسته استقلال هم بازی کرده است. و یکی از محافظتگران بسیار خوب هم بود. یک ضربه دیگر انجام داده می شود جانبی دروازه روشن. بازیکنان روشن در هر لحظه حمله های حریف رو برباد داده ایستادند. شرشف لحظه به لحظه دستور میدهد. واقعا هم تمامی کار را در باشگاه فوتبال روشن فعلا خودی چرشف انجام میدهد. حالا در هیئت دسته روشن اگر متوجه شویم بسیار چیزهایی هستند که کمبود هم گوییم خطا نمیشود. هرچند چرشف در ستاد مربیان مثلا کنستانتین گالکین یاردمچی دارد. خب آنتون سیچوف باز هم یک یاردمچی و مربی دروازه‌بان ها ویچسلاف بایارف، ولی باز در تیم روشن مربی جسمانی نمیرسد فعلا. خب مربی تحلیلگر ندارد دسته. من دیرکتری ورزشی ندارد باشگاه فوتبال روشن. من دیرکتر هم ندارد حالا دسته. توجه میکنیم به عکس‌العمل حمله دسته روشن. مراد اخنظرف تو باز بازیگری دسته استقلال از میدان بیرون میشود. نفهمی میانی بازیگران به میان میآید. مراد اخنظرف آسیب گرفته است. این هم رمزی باشگاه فوتبال استقلال است و اینک رمزی روشن هم در ورزشگاه نصب شده است. سعید کوروسچو پرتاب جریمه‌گاه دسته استقلال. منچه سفارف Tabrez İslamov.
алакай 15 дақиқа сипарӣ шуда истодааст аз нимаи дуввуми рақобат. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол Алишер Ҷалилов, Манучер Сафаров, партоби хеле баланд, фурсат барои Истиқлол ва чӣ гуна ин имконият сарфи назар мешавад. боз ҳам муҳофизатгари канори дастаи Истиқлол натавонист ин имкониятро хуб истифода барад. Йосип Томашевич партоб бисёр хуб буд, вале зарбаи ӯ аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун гардид. бубинед чӣ гуна фурсат буд. بازیگران تیم روشن پرتاب خیلی بلند فتح‌الله علیمزاده و آفساید اینجا با قید گرفته میشود. عصبانی میشود فتح‌الله علیمزاده، اصلا خیلی عصبی هم هست و بازیگران استقلال اینک توپ را در اختیار خود میگیرند. رستم ساییرов فویزی داده کردن تو 51-49 بود است. اونقدر فرقیتی کلان نیست برای تیم استقلال. پرتاب مهربان کریمов خیلی هم بلند با کنور و بازیگران استقلال زود در این وضعیت توپ را در اختیار خود میگیرند. باز هم پرتاب بلند ادامه حمله دسته استقلال بود و توپ را تا یک اندازه گرفت محمد شریف سیدخواجه. بازیگران استقلال هم زود مبارزه میبرند و داور حالا اشاره میکند که اینجا آفساید بود. حسین‌الدین محمدعلی پرتابی نه چندان دقیق دو بازیگر در حیط دسته استقلال حالا با میدان می آید. محمد جان رحیمов بازیگر رقم 11 توپ در اختیار بازیگران استقلال. دنیس کابلینov ایوان زودکو باز هم دروازه‌بان تبریز اسلامov و منصور غفورов حالا با میدان میآید در حیط دسته استقلال. بازیگر رقم 80
و او فوتبالباز رقمی 8 رو عوض میکند لوکاس گورسکی و دلیل شریفوف بازیگر رقم 20 ترک میدان میکند با جای محمد جان رحیموف تحت رقم 11 با میدان وارد شد. ادامه حمله دسته استقلال منوچهر سفرов پس اونا میگذارد موج دیگری حمله بازیگران استقلال فرام چریاک علیشر جلیلوف انا محمد جان رحیموف چریاک پرتاب نوبتی تبریز اسلاموف زود تو با جریمه‌گاه ارسال میشود. موقعیت بسیار خوب برای محمد جان رحیموف بود. تو بالا در جریمه‌گاه تیم روشن مهربان کریموف و باز هم افساید با قید گرفته میشود. اکنون امکانیت هست بازیگران روشن حمله را ادامه دهند مقابل فتح‌الله علیم‌زاده خطا سرعت گرفت. خب امکانیت برای تیم روشن سیاد کووسچو پرتابی بلند امکانیت برای فوتبالبازان روشن ضربه و چگونه امکانیت بود در دقیقه 67 دیدار میلاش میلوانویچ چالو میتوانست حساب را باز کند اما ضربهش از پهلوی دروازه دنیس کاولینوف از میدان بیرون می شود. محمد شریف سعید خوجا توپ را به اختیار همدسته هایش گذاشت و دیدید که ضربه چگونه دورتر از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. مسعود غفاروف تبریز اسلاموف بازیگزاری فوتبالبازان تیم استقلال نتیجه نمیدهد. پاس به مرکز بسیار هنرنمایی خوبی بازیگر تیم روشن بود فتح‌الله علیم‌زاده به نظرم. توپ را به بازیگران استقلال در مرکز میدان حمله نوبتی سویروف رقابت شدتی بلند دارد. حالا ادامه حمله بازیگران دسته روشن ولی پرتابی محافظتگری کناری تیم روشن الکسی فیلسوف چندان دقیق نبود برای ادامه دادن حمله. با تو بازیگران تیم استقلال تبریز اسلاموف ایوان زادکو او هم پسی خطا داد ولی صاحبان میدان
تلاش کردن برای گرفتن توپ. یک پرتاب به جریمه گاه و محمد جان رحیمов حالا خواست به این سر بزند اما نشد. ادامه حمله بازیگران استقلال. فوزان دسته روشن توپ رو در اختیار میگیرند. چریش افالا یکان تغییرات انجام نداده است. دقیقه 72 هم پشت سر شد. خب کمتر از 20 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی، ولی گپ سر آن است که نتیجه مساوی باقی میماند در بازی امروز یا نه. ادامه حمله بازیگران دسته استقلال. حالا یک پرتاب دیگر و باز هم فرصت برای تبریز اسلامov. این بار دوم است که این گونه پس ها به تبریز اسلامov روان میشوند و او میتواند امکانیت خوب را به میان آورد، اما این دفعه ضربه زدن نتوانست. در قسم اول ضربه را اجرا کرد تبریز اسلامov، دروازه‌بان برگرداند. حالا باشد موقعش برای اجرای ضربه خوبتر نبود. تلاش بازیگرانی روشن حالا در خط حمله. الکسی فیرسوف. مبارزه برای به دست آوردن توپ با فایده بازیگران استقلال جمع بست می شود و الکسی فیرسوف حالا خطا میکنند. باز همون فهمی میونی بازیگران و اینجا محمد علی عزیزبویف هم چند لحظه پیشتر به میدان آمده بود. خیلی عصبانی می شود. نافهمی میونی بازیگران زیاد صورت گرفته ایستاده است. اینجا عملکرد رستم سویروف با خشم آورد بازیگری دسته روشن رو. رستم سویروف آگاهی گرفت، محمد علی عزیزبویف آگاهی گرفت، باز که یک نفر دیگر تبریز اسلامov و باز یک نفر دیگر رو هم آگاهی میدهد. داور بازیگری تیم روشن الکسی فیرسوف است. مهربان کریمov بود است. من نظرم با بازیگر رقم 5 کارت زرد داد خورشید ادبویف. خب این بازی پرینسیپالی است دوستان عزیز.
бо ин гуна муноқишаву нофаҳмиҳо бозиҳои принсипиалӣ пушти сар намешаванд. партоби хеле баланд. соҳибони майдон ҳоло ҳамлаҳои худро анҷом доданиянд. истиқлол ин мавсим ҳадафҳои хеле ҷиддӣ дорад, ҳадафҳои бузург дорад дар назди худ. аз ҳамин хотир ҳоло ба ҳамон сатҳи баланди бозии худ барнагаштааст. зарбаи ҷаримавӣ ҳоло ба фоидаи дастаи Истиқлол. пас аз он ки Манучер Сафаровро аз пой афтонида. хуб, аз ҳама мусобиқаи асосие ки барои Истиқлол аст, ин дар фасли тирамоҳ аст. лигаи даъвати Конфедератсияи футболи Осиё. дастаи мо дар марҳилаи муқаддамотӣ бозӣ мекунад. моҳи август ин бозӣ шурӯъ мешавад. Истиқлол бозии худро дар марҳилаи муқаддамотӣ баргузор мекунад. бо якчанд даста метавонад рӯбарӯ шавад. масалан, як даста аз Қирғизистон аст онҷо. Барс Истиқлол. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол, як фурсати бисёр хуб ҳам буд. ҳоло ирсоли тӯб ба Олимзода, вале бозингари Равшан хубтар ҳамлаи худро анҷом дода натавонист. бозингари Равшан иддао доранд ки инҷо қоидаи бозӣ вайрон шудааст. Фатло Олимзода дар замин қобил аст. шояд осеб гирифт. ба ҳар сурат агар коргардон лаҳзаи такрорро пешкаш кунад, хубтар мебинем. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. инҷо бархурд будааст. бо иштироки улу Манучер Сафаров довар метавонист зарбаи ҷаримавӣ диҳад. ва гуфтем, Истиқлол дар марҳилаи муқаддамотӣ ё бо дастаи Қирғизистон, ё бо як дастаи Бангладеш, ё як дастаи Сурия, онҷо як дастаи ҷазираҳои Малдив аст, як дастаи кишвари Фаластин, як дастаи кишвари Бутан, Непал, Афғонистон, Шри-Ланка, Яман, Покистон шомил ҳастанд. ва дар марҳилаи гурӯҳӣ аҳали Туркманистон бозӣ мекунад. хуб, як даста аз Кувайт, як даста аз Лубнон ва як тим аз лигаи қаҳрамонҳои дуввуми Осиё. ду даста ки онҷо дар марҳилаи муқаддамотӣ ба бохт рӯбарӯ шаванд, ба лигаи даъват меоянд. онҷо дар марҳилаи муқаддамотӣ дастаҳои қавӣ ҳастанд. як тими аз Урдун, Баҳрайн, Умон, Ҳиндустон, Туркманистон ва Кувайт. хуб, мухлисони дастаи Истиқлол идомаи ҳамлаи Истиқлол. фурсат ҳаст ки бозингарони Истиқлол ҳамлаҳои худро анҷом диҳанд. тӯбро аз Саёди Ковисшо мегирад Манучер Сафаров. партоб ба ҷаримагоҳи Равшан. як зарба аз масофаи дур, вале ин хато буд.
کاپیتان دسته روشن حالا دعوا میکند با داور. ده دقیقه دیگر باقی مانده است. تماشاگران عزیز، تا انجام وقت اساسی بازی حساب 0-0. لفچنکا، انور نورقулов, فاрух бердиев, مربیان دسته استقلال، алишер ҷалилов, یوسیپ توماشевич, алишер ҷалилов, тубравои бозингарони дастаи равшан ва ҳамлаи навбати онҳо муҳаммадали азизбоев, вале муваффақ нашуд бозингари рақами 7 дастаи равшан. хуб, ин сеюмин бозие ки имрӯз баргузор мешавад. ду рақобат дирӯз сурат гирифт ва тавре гуфтем хуҷанд Равшанро 1-0 мағлуб кард. вахш дар майдони худ бо ҳамин ҳисоб аз клуби маркази варзиш артиш шикаст хӯрд. имрӯз ҳосилот бо ҳисоби 3-2 бар Сардор дастболо шуд. Регар Тадас дар сафар 1-0 бар Парвоз ғалаба кард. ва боз як бози дигар Паго ба нақша гирифта шудааст. ин дидори дастаҳои Барқчӣ ва Эсхат аст. зарбаи ҷаримавӣ барои футболбозони дастаи равшан. фатло олимзода ҳоло осеб гирифтааст. инҷо ҷамшед махсум ишора мекунад ки бояд иваз карда шавад. фополо Черишев килои ба майдон мебарорад аз бозингарони эҳтиётӣ. Руслан Хайлоев аст, бозингари бо таҷриба ки қаблан дар Истиқлол ҳам таҷрибаи бозиро дошт. Миқдор Розиқов аст аз нимуҳофизатгарон. Саидисои Саидов аст. Меҳрубон Ҳамидов. хуб, зарбаи ҷаримавӣ барои тими равшан. ҷамшед махсумов партоби ӯ ба ҷаримагоҳ ва Табриз Исломов ин вазъиятро бартараф кард. зарбаи кунҷӣ. як партоби дигар ва боз ҳам ин вазъиятро бартараф мекунад футболбози Истиқлол. ҷамшед махсумов. ҳоло имконият буд барои бозингарони равшан ва
و توپ رو از دست میدید. بازیگر روشن عکس الحمله تیم استقلال و بسیار فرصت خوب. سعودی کووسچان و باورچی اشاره میکند. ضربه جریمه‌ای یا چیزی دیگر؟ بیاد متوجه میشه. علیشر جلیلوف بود. میتوانست با دروازه‌بان 1-1 برایت یا نه؟ سعودی کووسچان حرکت کرد با کاپیتان دسته استقلال. خودی کاپیتان روشن دعوا دارد که نرسیده است، ولی علیشر جلیلوف دعوا دارد که سرعت او را داشت. حالا کارت زرد در دست داوری بازی است. سعودی کووسچان قبلا کارت زرد گرفته بود. خب به هر صورت در حجره داوران حالا این لحظه را تفتیش میکنند. خب سعودی کووسچان کارت زرد دوم میگیرد و همینطور کارت سرخ میدان را ترک میکند. میدان را ترک میکند کاپیتان دسته روشن. ضربه جریمه‌ای برای تیم استقلال. همه چیز از همان حالتی که قبلا صورت گرفته بود. توپ را از دست داد کمیر سلیم شویف و بازیگران استقلال زود با حمله جوابی رفتند. خب بیاید توجه میکنیم به ضربه جریمه‌ای بازیگران استقلال. دو فوتبالیست دیگر آماده است در این تیم برای به میدان برآمدن. سعودی کووسچان اکنون در بازی دوری آینده دسته روشن در دوری چهارم که با اسقاط بازی هست اشتراک نمیکنند. خب فوتبالیست رقمی 26 با میدان میاد با جای تبریز اسلاموف. ایکیچ فرانه و رستم سایروف باشد جای خود را با بازیگر جوان رستم کمالوف فوتبالیست رقمی 21 میدهد. خب زیاده از 2 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی. حالا با خورشید دادابویف چیزی اشاره میکنن شاید از حجره داوران. با نزدیوار میرود خورشید دادابویف و اون لحظه را خودش دیده میبراید. حالا سعودی کووسچان نباید میدان رو ترک کند. خب این لحظه دیده برآمده می شود. خب اسریناف از حجره داوران این چیز رو با خودی داور رو واگذار میکنند. حرکتی دستی سعودی کووسچان حالا بازبینی می شود. دقیقه 89 هم پشت سر شد. خب بیاید میبینیم. خب اینجا حرکت دستی کاپیتان روشن
бозбинӣ шуд ва боз ҳам дида баромада мешавад ки оё ҳамин ҳаракати даст боис ба аз пой афтонидани футболбози Истиқлол шуд ё на. вале агар ба бозингари Истиқлол ҳам таваҷҷӯҳ кунем, шояд бидуни хуб ҳоло як маротиба дигар ин лаҳзаро мебинем дар якҷоягӣ. вақти асосӣ анҷом ёфт. خب اینجا حرکتی پای‌های بازیگر استقلال دیده می شود که شاید رفت بازیگر پایش به هم دیگر پیچیده باشد، از پای افتاده باشد. این لحظه هم دیده برآمده می شود. خب می بینیم داور زود قراری خود را باید برآورد. خب اینک خورشید لبایف برمیگردد به میدان. کارت زرد برگردانیده می شود دوستان عزیز و هیچ چیز نیست. ضربه جریموی هم حالا نباید داده شود و دستبندی کاپیتانی برگردانیده می شود با سعودی کوزشو. خورسندی فوتبالبازان روشن و دوکنار نیست و خود سعودی کوزشو اکنون در بازی آینده با مقابل اسخاتا که سال گذشته او هنرنمایی کرده بود، سال گذشته نیست، سال 2024 هنرنمایی میکنن سعودی کوزشو. و به نظر من همون پای خودی بازیگر استقلال حالا دیده شد که پایش با هم دیگر پیچیدن. به نظرم از همین خاطر از پای افتید و داوران نقطه به نقطه این لحظه را دیدن. خب وقتی اساسی به انجام رسید، حالا دقیقه دوم ایلوگی جریان دارد. تماشا بینید عزیز. خب بازی باید ادامه کند. نمیدونم شاید داور تحت وقت ایلوه میکند. سعید اسرائیل سعیدوف تحت رقم 2، مقداد رازیقوف تحت رقم 19 حالا با میدان میرن در حالت دسته روشن. کبیر سلیم شویف نه بله کبیر سلیم شویف بازیگر رقم 70 وضع می شود. و کارت زرد میگیرد. خب یک بازیگری واسه شد به جای کبیر سلیم شویف و میدان سعید اسرائیل سعیدوف و میدان اومد و رازیقوف یا مهربان حمیدوف مقداد رازیقوف حالا با میدان اومد. مهربان حمیدوف هم با میدان اومده است. بازیگری رقمی جمشید مقسوموف رو ایواز کرد مقداد رازیقوف. خب مهربان حمیدوف بازیگر رقم 20 هم در میدان است ولی کی رو ایواز کرد ما ندیدیم. حالا با تو بازیگرانی دسته روشن 11 دقیقه داور ایلوه کرد. با فکرم با شمول همین 4 دقیقه که حالا سپری شد. فیرتسوف و خطا اینجا از جانب بازیگر رقم 19 روشن. محمد جان رحیموف از پای افتید. کارت‌های زرد خیلی زیاد شدن در بازی امروز. پرتابی بلند
идомаи ҳамлаи дастаи Равшан ба тӯб мерасад Маҳмадали Азибоев ё на инҷо футболбози дастаи Истиқлол тӯбро аз ҳамлагари тими Равшан дур кард ва аут ба нафъи меҳмонон аст. Денис Кавлинов тӯбро ба овозӣ даровард. агар ин дақиқаҳо ҳам ҳисоб бошад, ҳоло то анҷоми бозӣ зиёда аз 5 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. зарбаи хеле ҳам баланди муҳофизатгари дастаи Истиқлол Алишер Ҷалилов дар марказ, пас ба канори чап Камолов, Муҳаммадҷон Раҳимов, Ҷалилов Зотко аут ба нафъи Равшан. мурадали Ахнасаров андаке осеб гирифтааст, вале ҳолаташ хуб аст, метавонад бозиро идома диҳад. Алексей Фирсов тӯб аз Миқдор Розиқов аз майдон берун мешавад. Черишев бошад даъво мекунад ки футболбоз нодуруст тӯбро идора кард. Йосип Томашевич вақт хеле кам боқӣ мондааст. аз ҳамин хотир талоши футболбозони дастаи Истиқлол бениҳоят зиёд аст. Меҳрубон Каримов хатои Маҳмадали Азибоев дар муқобили Иван Зотко. Томашевич боз як партоби баландию дафъа ба марказ. ҳамлаи тими Истиқлол идома мекунад. фурсат барои Масрур Ғафуров. рисоли тӯб ба ҷаримагоҳ ва зарбаи кунҷӣ барои мизбонон. 2 дақиқаи дигар дӯстони азиз. таваҷҷӯҳ мекунем ба вазъияти стандартӣ бо иштироки соҳибони майдон. Алишер Ҷалилов партоби бениҳоят баланд
вазъияти хеле душвор барои бозингарони равшан. Саидов тӯбро берун мекунад аз ҷаримагон. мавҷи дигари ҳамлаи соҳибони майдон. Камолов хубтар тӯбро расонида натавонист ба ҳамдастаҳояш. Денис Кавлинов. Каримов хеле олӣ бозӣ мекунад. Аут. меҳрубон Каримов оло андаке осеб гирифтааст. хуб, дақиқаи охирин дӯстони азиз, дақиқаи охирини бозӣ даври сеюм миёни дастаҳои Истиқлолу Равшан. ҳисоб 0-0. Алиҷон Караматлозода муваффақ шуд барои гирифтани тӯб. Шефоло лаҳза ба лаҳза дастур дода истодааст. ҳоло як хатогӣ метавонад бар зарари ин ё он даста бошад, ё бар зарари Равшан бошад ки онҳо бештар ҳоло дар хати ҳимоя ҳастанд. خب توجه میکنیم منوچهر سفرов آخرین فرصت 11 دقیقه علاوه کرده دوباره انجام یافت. آخرین فرصت برای تیم استقلال بود و حسین‌دین محمدعلی توپ را داشته گرفت دروازه‌بان روشن و فکر میکنم این پایان بازی هم هست. دروازه‌بان اندک آسیب گرفت. شماره زیادی فوتبالبازان دسته استقلال در جریمه‌گاه بودند. پرتاب خوب بود و ضربه را از جانب دروازه‌بان بود. هیچ حمله به دروازه‌بان هم نشده است در این لحظه. دقیقه 112 بازی. دسته استقلال در موسم امسال در دو بازی انجام دادش یک غلبه یک مساوی داشت. این دومین مساوی آنها. دومین بازی که امتیاز از دست میدهند اگر بازی 0-0 انجام یابد. خب حالا دروازه‌بان روشن باید توپ را به بازی درآورد. این مخلصان دسته روشن است که صدای خیلی بلند هم دارند. و صدای اشتراکی داور دوستان عزیز فرجام بازی دور سوم دیداری دسته های استقلال روشن 0-0 انجام یابد. دسته ها امتیاز را تقسیم کردند. استقلال امتیازی پنجمش را کسب میکند و روشن امتیازی دومش را به دست می آورد در سه دوره رقابت. و البته هر دو دسته بازی خوب هم کردند. استقلال نزدیک بود ولی موفق شده نتوانست. گزارش مستقیم به انجام میرسد دوستان عزیز. تا گزارش های نوبتی صحتمند و پیروز باشید. خیر.